बाजे रे बाजे ढोलार ढाल एलो रे पहला बैशाख बाजे रे बाजे ढोलार ढाल एलो रे पहला बैशाख आज कृष्ण चूड़ार डाले ढेकेছে লালে লালে সেই রং হৃদয়ে চড়া बाजे रे बाजे ढोलार ढाल एलो रे पहला बैशाख बाजे रे बाजे ढोलार ढाल एलो रे पहला बैशाख आज कृष्ण चूड़ार डाले ढेकेছে লালে লালে সেই রং হৃদয়ে চড়া। আপনারা উপভোগ করছেন নোয়াখালা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশন করছে পেশা গোস্বামী। Up in the scene, up in the scene. বাতাসে ছড়ানো সুগন্ধ এমনে দিল ছন্দ বাতাসে ছড়ানো